दीदी तुम कौन लाज कर तुमर से नागुणी आखि तुम आखिटा मोर बहुत पसंद कौन कर निंद माइलानी कहीं आज कौन हो शूटिंग कौ नाटक शूटिंग चलती नाटक कही पार फिल्म शूटिंग होली राजा जेमा अरे 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 कौ सार ये हूँ पूरा अरुण नायक महेश हाजरा भर बांटी देवे किए कौन मोर मन पड़े ये पेंटिंग सब झील मैंने बस सीन की जावाई सब रेडी होगी बस कलाकार आसिले या ना कौन चुई ना हूँ बाइणी तुम ना कौन कौन तुम ना जोर कह दियो कौन टुकुल टुकुल तमें कौन खाइल ए अच्छा बला खाइछ से बला खाइछि बरा खाइछि हां मो भाई आनिछु बच्चा लोग भल अछ नमस्कार कर दियो समस्त को तबरा हाय कर दियो हाय तो भल रे रुआ हां सुनना छ यो त म समस्त गेली आपण गेलर रे को काली नाली काली काली रखड़ आम बाईआणी काली गेलीटा तो से काली रखो रूपा दीदी ए मेकअप सारिके माने गोटे सीढ़ी सरी आ गोटे जाकि 7 तळु पड़ो नाटकटा आपन केमती लागुची नाटक एक्चुअली भल मोर टिके गैप गैप रे सीन अछि तो से बोर लागुची बसी बसी निद लागे हाउ टे चा पा व्यवस्था हबो हां हबो चलो 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 चा पिया रेडी हाउ चलो भाई सीन की जे पूरा रेडी कौन डायलॉग टे कहो सीन की जे पूर्व ए नाटक डायलॉग गोटे कह रघु सेपटे तल पड़ी यही मौकार हटई दियो आम रास्तार कंटा यही रघु कौन गोरु गाड़ी कलिकता दे बांग्लादेश जीवा तो दूर कथा मंगुड़ी छक भी पार हटई दियो सोर का बच्चा सीन पड़ी मुझे हाँ जाओ जाओ टिकिली मैडम ए पलि आसिले टिकिली मैडम ए सीन की जावाई पूरा रेडी आज टिकिली मैडम पूरा सुंदर देखा तम चुट्टी ना ना तुम पूरा सुंदरी तम चुट्टी चुट्टी स्टाइल किए करिछि तुम निजे करछ अरे वाह मु भाबिली बोते माने किए कर देछि बोते मो निजेर चुट्टी मु निजे स्टाइल कर देखिए पछपड़ देखी अरे वाह हां पूरा कॉस्ट्यूम पूरा कॉस्ट्यूम को देखंतु एटिक आस गोटे डायलॉग टे कह गोटे कॉमेडी डायलॉग टे कह कॉमेडी नुआ आउ हीरोइन हाँ हौ हीरोइन डायलॉग गोटे हो जाऊ हाँ टिकिल मैडम गोटे डायलॉग हो जाऊ कौन है तुमर वीडियो कॉल दरकार ना लाइक दरकार सॉरी 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 तमें तो मोबाइल झील पिला हाँ आजिकल झील मैंने भी झील मानक रात वीडियो कॉल कर पैसा भी नौ भल पैसा नौ ये दुनिया उलट पलट हो गलानी ये आजिकल पुआ मैंने कहते पुआ मान को बाहे आ झील मैंने कहते झील मान को बाहे हाँ मैडम तमें कह क्या बाहब झील को ना पुआ धन्यवाद मुझे जाऊँ मो सीन पड़ा हाँ जाओ 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 ए जिन्नू भाई मेकअप चलती सी ए सीन की जावाई रेडी कैरेक्टर भी पड़ला मंजू अपा कुआडे सीन की जावाई रेडी हेलो हाँ आज कौन भारी सुंदर देखा बढ़िया सुंदर देखा आज
ହାତୀ ଅପା ଏବେ ଆସିଲେ ସୁଟିଂରୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଚୁଟି ସଜାଡୁଛନ୍ତି। ଅନେଇକି ଦେଖ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦେଲି। କଣ କହୁଛ? ଆରେ ସେଇ ପାର୍ଲର ଦି ଭାଇ ତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲୁ କଣ ତା ନାଁଟା ହଉଛି କଣ? ସବୁ ସବୁ ଟୋଟାଲ ମୋର 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ନଗେଇଲା କପଡା। କାହ୍ନା ଭାଇ ଏବେ ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କର ବି ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି। କଲର କରିବି ସେଇଠି ଆଗରେ ଦି ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦି ଭାଇ ଠିକ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ ବସିଲେ ତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ସିଟି କଣ ନୁହଁ ସିଟି କଣ କରିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବା ଝିଅ ପିଲା ସେଠି କଲୁ ଅପା କଣ ସିନ୍ ସାରିକି ଆସିଲେଣି? କୋଉ ନାଟକ ଆଜି ହଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ପୁରା ନିଖୁଣ, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଅପା ଏବେ ଆମର ସିନ୍ ସାରିକି ଆସିଲେ, ସୁଟିଂ ସାରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ପାଣି ପିଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ଲୁକୋଜ ପାଣି। ହଉ ଅପା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଆଣୁଛି। ଏପଟେ ସବୁ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ବାବୁ ଭାଇ। ଭାଇ ସୁଟିଂ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇଟା ଅଲଗା ମଜା। ଥଣ୍ଡାରେ ଥଣ୍ଡାରେ ହେଇଯାଉଛି। ଥଣ୍ଡାରେ ଆଉ ଖରା ଦିନ ହେଇଥିଲେ ଝାଳ ପୁରା ବୁଡି ଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ଗରମର ଯୋଉ କଷ୍ଟ। ରାତିରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଯାତ୍ରାଟା ଦିନରେ ସୁଟିଂ ହୁଏ ନା? ଯାତ୍ରା ଟାଇମରେ ସୁଟିଂ ହେଲେ ସେ ତାର ମଜା ଆସେ। ସେଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ନା, ତେଣୁ ଦିନରେ ପୁରା ନିରୋଳାରେ ସୁଟିଂ ହୁଏ ନା କଣ? ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ ସରିଲାଣି? ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍ ସରିଲାଣି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପାଣି ପିଇବେ ବୋଧେ? ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ ପାଣି। କବିତା ବାପା ତ କହିଲେ ପିଇବେ ବୋଲି, କବିତା ବାପା ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ସବୁ ଏଠି ସବୁ ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି ପେଣ୍ଟି ରୁମ୍ରେ। ଏବେ ମଞ୍ଜୁ ଅପାଙ୍କର ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଟିକିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏବେ, ତାପରେ ଟିକିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମେକଅପ୍ ହେବେ କମେଡି ସିନ୍ ପାଇଁ। ରାଜା ବାବୁ ଏଇନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଟକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଲିଅଳି ରାଜା ଜମିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ରାଜେଶ୍ୱର ଜଗଦେବ। ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ଜଗଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ମିସ୍। କେମିତି ଲାଗିଲା? ହସିଦେଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ପୁରା ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ନିଶ କରିଛନ୍ତି। ଭଳିଆ କଣ ରାଜା ପରା, ଭଳିଆ ପୁରା ରାଜା ଭଳିଆ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଶିବାନୀ ପାଟିର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ହବ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ମେକଅପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଭିକାରୀ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଛନ୍ତି, କାହ୍ନା ଭାଇ ବି ଯାଇଥିଲେ। ଭିକାରୀ ଭାଇ ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମେକଅପ୍। ଭିକାରୀ ଭାଇ ଆମର ଏବେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ମେକଅପ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେପଟେ ସବୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି।
ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ସୁଟିଂ ହୁଏ, ଯାତ୍ରା ସୁଟିଂ। ଭିକାରୀ ଭାଇ ଆଜି କଣ ଏମିତି ଫୁଲମାଳା ପକେଇଛନ୍ତି? ଭିକାରୀ ଭାଇ ଫୁଲମାଳା କାହିଁ ପକେଇଛନ୍ତି? ସୁଟିଂ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶିବାନୀ ପାଟର ନାଟକ ଆଜି ସୁଟିଂ ହଉଛି ହଁ ସେ ନାଟକରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବରବେଶ ସାଜିଛି। ବରବେଶ ସାଜଛନ୍ତି। ଆସିଛନ୍ତି କଣ ମେକଅପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ରାଜନୀତିରେ ପୁଅ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇଠି ସୁଟିଂ ସେଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ସୁଟିଂର। ଏମିତି ହିଁ ଯାତ୍ରା ସୁଟିଂ ହୁଏ ଦିନରେ। ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଯାତ୍ରା, ଏଇଟା ଏମିତି ଦିନରେ ସୁଟିଂ ହୁଏ। ରାତିରେ ଲୋକ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଦିନରେ ସୁଟିଂ ହୁଏ। ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ କଭର ହବ। ଏମିତି ସୁଟିଂ ହୁଏ ସବୁ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପୁରା ରେଡି। सब साउंड भी चेक हो सब साउंड चेक हो केमती साउंड सब आसीबो। अच्छा पृष्ठी बाबू कहले आपण आज की क्यारेक्टर करथिले आज अल्लीली राजजमारे? आज गोटे बॉल क्यारेक्टर फर्स्ट सीन हीरो क्यारेक्टर वही स्टार्ट मो पाखरु अच्छा सरियो मध्य मो पाखरु आज्ञा कोन नाटा अछि आपनकर? मो नाटा होची राजनारायण राय सिंह। राजनारायण राय सिंह भल चरित्रटे। अच्छा शेष पर्यंत मध्य अछि हां मोर पाखरे शेष आपण पाखरे आरंभ आपण पाखरे शेष राजनारायण राय सिंह। अच्छा अच्छा कोन आपण करूछन देखिबा? निश्चित निश्चित नाटक बहुत भल होइछि निश्चित भाव देखिए। को सार करे नाटक? अल्लीली राजजमा अरुण सारंकर नाटक भय साहजरांकर निर्देशना बढ़िया नाटक बढ़िया देखिए। शिवानी गणनाट्य नाटक सब मस्त नाटक देखिए निश्चित। हाँ रही अपा ए सुटिंग सारिक आसिले ट्राएड हो। अपा आज की नाटक सुटिंग होजी?